салом арз мекунем тамошобинони азиз. пешниҳоди шумост барномаи навбатии хонаи ман. чӣ гуне ки дар барномаҳои қаблӣ дар хусуси хонаҳое ки дар биноҳои баландошиёна ҷойгир буданд ба шумо маълумот дода будем ва ин дам тасмим гирифтем ки дар нашри барномаи мазкур дар хусуси хонаи дуошиёна ё ба истилоҳ коттедж ба шумо маълумот диҳем ва имрӯз моро ҳамроҳӣ мекунанд мудири кафедраи дизайн ва муҳити меъмории факултаи меъморӣ ва сохтмони донишгоҳи техникии Тоҷикистон Фирӯза Эмомова. тамошобинони азиз бо мо бошед. мо бо истифода аз фурсат тамоми ҷузъиёти хонаи мазкурро ба шумо шарҳ хоҳем дод. рафтем. хуб тамошобинони азиз, чӣ гуне ки ҳангоми ворид шуданамон ба хона муайян гардид, ин айвони хонаи мазкур аст. айвони хонаи мазкур чӣ нақш дорад ва чӣ гуна барномарезӣ шудааст? ҳақиқатан дар ин ҷо айвони оддӣ набуда. аз ин ҷо мо хулосабарорӣ кардан мумкин ки хонаи эҷодкорон ҳаст. дар ин ҷо ҳама он зебу зиннатҳое ки маҳз эҷодкорон бо онҳо сару кор доранд, дар ин ҷо истифодадарӣ карда шудааст. аз тарафи дасти чапи мо дар ин ҷо соҳиби хона дуруст бароҳ мондааст анъанаҳои хоси тоҷиконаи миллии моро дар ин ҷо кадро ҷойгир намудааст ки ин хело шукӯҳу шаҳомати анъанон хоси миллии мо будагиро инъикос менамояд. аз нуқтаи назари меъморӣ агар мо нигоҳ кунем, дар ҳар як хонадон як кунҷа ки ҳамин бо табиат наздик будани ҳамон соҳибхонаро дар ин ҷо дарк намудам ки ин як шукӯҳу шаҳомати хосаеро дорост. чӣ гуне ки аз соҳибхона маълумоте ба мо дастрас гардид, масоҳати умумии хонаи мазкур, яъне дар умум 3 содиқро ташкил мекунад ва масоҳати сатҳи замини ин хона бошад 100 метри мураббаъро ташкил медиҳад. чӣ гуне ки мо айвонро шарҳ додем ва андешаи мутахассисро дар ин самт фаҳмидем, мебинем ки дар тарафи дасти рости айвон як хонаи барои эҷодкорон муҳайё гардидааст ки девори хона бо истифода аз нақшу нигори миллӣ ва истифода аз аксу дигар манзараҳо оро ёфта шудааст. дар хонаи шахсӣ ҷудо кардани ҳуҷраи корӣ чӣ муҳимият дорад? минтақаи хосеро барои корҳои эҷодии соҳибхона ба худ ҷудо кардааст, чунки дар курсҳои меъморӣ ки дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар он ҷо дарс гуфта мешавад, маҳз мавзӯе ҳаст ки мавзӯи мисол хонаи истиқоматӣ, хонаи эҷодкор, он овезаҳое ки мо дар деворҳо мебинем, ҳама он маҳсули дасти эҷодкор мебошад ки дар хонаи худаш ҳамчун аёният ба истифода додааст. яъне ки гӯшаи корӣ аз нигоҳи мутахассис бояд ором бошад. дар ин ҷо ҳамон муҳит ба фикри ман фароҳам оварда шудааст. ба ҷои он пардаҳое ки дар хонаҳои истиқоматӣ ба мо маъмул истифода мебаранд, дар ин ҷо маҳз ҳамон гӯшаи табиатро аз баргҳое ки ба табиат наздиктар суни ҳастанд, яъне ба таври суни баргҳои суниро истифодабарӣ намуданд, чунки шахси эҷодкор дар мисол дар табиат бисёр буданро ба худаш қулай медонад. аз ин лиҳоз истифодаи чунин аёнияти сунъӣ дар хонаи корӣ ба фикри ман айни муддао аст. мизу курсиҳо чӣ гуна ҷойгир карда шудаанд? столи калонеро дар ин ҷо гузоштанд ки маҳз он фармоишҳое ки аз тарафи берун ба шахси эҷодкор ворид мегардад, дар он ҷо онҳо метавонанд тарҳрезӣ намоянд. рӯшноие ки дар ҳамин
синфхона яъне ки ҳамон хонаи корӣ утуқи корие ки шахси эҷодкор кор мекунад равшанокӣ дар сатҳи баланд аст чунки даҳлиз шишабандӣ шудааст. чӯб як маводи аз ҷиҳати экологӣ тоза, нафаскаш аст ки гардиши доимии оксигенро дар ҳуҷра таъмин мекунад. хонаҳои чӯбӣ дорои хосиятҳои баланди гармидиҳӣ ва ҷолибияти эстетикӣ мебошанд. бо ҳамин мақсад соҳибхона чӯбро ба маврид истифода кардааст. чӣ гуне ки дар барномаҳои қаблӣ оид ба ҷойгиршавии меҳмонхонаҳо ва принсипҳои асосии меҳмонхона гуфта гузашта будем ва мебинем ки дар ошёнаи якуми хонаи мазкур меҳмонхона бо як шакл ва услуби хос тарбандӣ шудааст. принсипҳои асосии меҳмонхона чист? яъне кадом ҷузъҳоро бояд меҳмонхонаҳои имрӯза дошта бошанд? чихеле ки мо аз нақшаи генералӣ ошинос шудем, дар ин ҷо дар ошёнаи якум ва дар боло мансарда ҷойгир аст. дар ошёнаи якум меҳмонхона ҷойгир ҳаст, хонаи умумӣ ва ошхона ҷойгир шудааст. дар меҳмонхонаи мазкур дар ин ҷо услуби модерн истифода бурда шудааст. дар услуби модерн яъне ки кунҷҳои тезро кам истифода мебаранд. дар ин ҷо мизу курсиҳо гузошта шудааст ва хизматрасонӣ дар ин ҳолат хеле қулай мебошад. столе ки мо дар ин ҷо мебинем, дар ин ҷо ҳамон кунҷҳои тез нест, яъне ки дар услуби модерн ҳеҷ вақт кунҷи тезро истифодабарӣ намекунанд. таҷҳизоте ки дар қафо мо мебинем, дар он ҷо ҳам услуби модерн истифода бурда шудааст, яъне ки дар он ҷо ҳам мо ягон кунҷи тезро намебинем. ҳамон мебеле ки дар он ҷо истифода бурдааст шакли даврашаклро дорад, ки ин аз нуқтаи назари мисол композитсия мо агар нигоҳ кунем, таҷҳизоти хона бо он мизу курсиҳое ки дар ин хона гузошта шудааст ба якдигар як шабеҳати зиёд дорад. истифодабарии ранг хело нағз гузошта шудааст, яъне ки он ранги хокистарие ки мо дар парда мебинем бо ҳамон дастархоне ки дар болои стол ороста шудааст ба якдигар шабеҳия дорад. ҳамчунин зардеворӣ ҳам яъне ҳамоҳангӣ дорад ба парда ва дастархоне ки дар рӯи миз ҷойгир карда шудааст. албатта ҳама рангҳое ки дар ин меҳмонхона истифода бурда шуданд аз нигоҳи мутахассис ба якдигар мувофиқат мекунанд. он чизе ки диққати бинандаро якбора ба худаш ҷалб мекунад, дар ин ҷо мо дида наметавонем. яъне ки дар ин ҷо ҳама истифодабарии ранг ҳамвор ором истифода бурда шудааст. чӣ пешниҳод доштед барои масалан ҷойгир кардани қандилҳо ва лампаҳои равшандиҳанда? агар мо дар ин ҷо қандилҳои камтарак ҳаҷмаш калонтару ва поёнтар фаромадаро агар мо дар ин ҷо истифодабарӣ мекардем, ҳам аз нигоҳи зебогӣ хушрӯ буду, ҳам равшанокиаш дар болои намони мизе ки мо хӯрок мехӯрем зиёдтар мешуд. аз гуфтаҳои шумо маълум мешавад ки меҳмонхонаи мазкур тибқи талаботи соҳаи меъморӣ ва дизайнерӣ ҷавобгӯ аст. хуб, идомаи барномаи хонаи ман аст. интизор бошед. дигар ҳуҷраҳои хонаро ба шумо шарҳ медиҳем. дар баробари меҳмонхонаву ошхона дар ошёнаи якум хонаи умумӣ ман барои нишастани аҳли хонавода ва барои таом хӯрдан мавҷуд аст. марҳамат, андешаи шумо пиромуни тарбандии хонаи мазкур. хона барои як оила пешбинӣ шудааст, чунки дар ин хонаи умумие ки дар ин ҷо мо мебинем камтарак сатҳаш хурд аст, барои як оила мувофиқат карда метавонанд. дар ин ҷо ҳамон таҷҳизоте ки мисол диван, столро дар ин ҷо истифода бурдаанд, ин барои хизматрасонӣ аҳли оилае ки барои як оила пешбинӣ шудааст, дар ин ҷо ҷойгир карданаш
موافقت میکنه. تجهیزات بیبل و دیوانهایی که در این خانه عمومی گذاشته شده است از نگاه نقطه رنگ با یکدیگر موافقت میکنند. نگاه بیننده رو در اینجا همین دیوان و همین میبل به خودش جلب کرده میتواند. و اون زردیواری که در دیوارها در اینجا استفاده بری کردن، رنگ روشن رو در اینجا استفاده بردن، چون که سطح خانه خودش خرد که میباشد مساحت خانه کم ترک وسیع میشود. چونونه که تجربه نشان میدهد عموما خانه های دوآشیانه در یک مساحت خیلی کوتاه میتوانند بنیاد گردند. خانه مذکور چگونه گفتیم از دو آشیانه عبارت است و آشیانه یکم و دوم رو زینه‌پایه مخصوص که با چوب یعنی ساخته شده است پیوند میکند. ما قدم میزنیم به آشیانه دوم خانه مذکور و میبینیم که در آشیانه دوم کدام حجره ها جاگیر شدند. در آشیانه بالا چنان که ما الکی گفته گذشته محیط برای حجره های خصوصی تشکیل کرده شده است. در اینجا خانه های خواب جایگیرند. در آشیانه دوم نارسایی حمام احساس می شود. خوب می شد که اینجا یک حمام تشکیل کرده می شد. این چنین در آشیانه دوم حجره کاری یا ایجادی موجود است. سقف خانه با اسطوب منصر پوشانیده شده است. در آشیانه دوم چگونه که ما مشاهده کردیم سه حجره خواب با دیگر انشاءات یاریرسان موجود است و حالا ما قرار داریم در یکی از حجره های خواب. از نقطه نظر متخصصان ساحه باید حجره خواب با جزءهای اساسی طرحبندی کرده شوند که در آن آرامی و دیگر عنصرها فراهم آورده شود. میخواستیم راجع به طرحبندی حجره های خانه خواب اندیشتان رو بیان داشته باشید. منطقه آرام این دویم آشیانه رو انتخاب نمودن چون که در دویم آشیانه در اینجا ما سه خانه خواب، یعنی که خانه خوابی پدر و مادر، خانه خوابی دو تا فرزند رو در اینجا به من یک چیزش معقول شد که هر یک خانه خوابی که مثال خانه خوابی پدر و مادر، خانه خوابی فرزندان در اینجا علاوه خودش یک دهلیزچه دارد که مثال در حالتی یک هوای تازه گرفتن میتوانند به دهلیز برای انداخت هوای تازه گیرند. این برای خواب برای عصب انسان یک منفعت دارد که وقتی که هوای تازه گرفتی یک منظره زیبا رو تماشا کردی خواب انسان فکرم برابر می شود. بله. از نقطه نظر تجهیزات خانه جابجاگذاری تجهیزات خانه از نقطه نظر دیزاینر از سببی که خانه مساحتش کمتر خوب است، یعنی که در اینجا استفاده برای منصر ده، یعنی که اون شیفت خانه هموار نیست. در اینجا کمتر کنچوی به طرف پایان خود رو استفاده بری نمودن. از این لحاظ مساحت خانه کمتر تنگتر شده است. از نگاه زردیواری و انمون پرده‌هایی که در اینجا زمانوی در اینجا نصب کرده شدند، این برای حجره خوب به فکر من موافق است. کدام جزءهای اساسی خانه یعنی موافق طلبات نیستند؟ از سببی که مساحت خانه تنگتر است در اینجا دیوانی که مثال دو کس باید در اینجا خوب روند مساحت رو کمتر تنگ نموده است، چون که اون رخت خوبی که مثال کشاد و روشن باید باشه در رخت خوب در اینجا من نمیبینم همین رو. این همش از سبب مساحتی کم بودن و اون تلویزیون که در خانه خوب نصب کرده شده است، یعنی که جای انیق خودش رو قلو ندارد، برای تماشا کردن کمتر ناقلایی میاره. یعنی که باید در برای رخت خوب جایگی کرده است که این برای تماشا کردن مشکلی میآورد. با استفاده از شرایط میتوان در خانه‌های دوآشیانه یک قطار انشاءات یاریرسان از جمله تالار ورزشی، جام‌شویی، بیلیارد و غیره را به اینابت گرفت. لایحه‌های خانه‌های یک آشیانه، خانه‌های دوآشیانه و خانه‌های کم آشیانه باید
با یک طرز طرحبندی کرده شوند که آنها تمام شرایط رو برای اهل خانواده فراهم آورده شود. خانه‌های دو آشیانه یک پهلوی خوبی دارند که در یک مساحت خرد بنیاد میشوند، یعنی در یک مساحت خرد ما میتوانیم دو سه آشیانه را یعنی ساخته آن را با استفاده دهیم. اولهایی که صاحب کودک هستند و اولهایی که در آنها یعنی پیرانسالان شخصان سال خورده موجودند، برای آنها بخطری را تامین میکنند. از کدام جهت؟ از جهتی که در آنها مثلا بالکن های خطرناک عموما زینه‌پایه های بلند وجود ندارد و در اینجا میتوانند اوله های کودکدار و اوله هایی که سال خورده هستند یک زندگی خوب و خوش داشته باشند. در آینده باید خانه‌ای نکم از 4 آشیانه باشد. خانه شخصی هم باشد باید 4 آشیانه رو در بر گیرد، چون که زیادشوی اهالی در نظر است. خانه‌ای که از 2 و زیاد آشیانه رو در بر میگیرد در جمهوری ساختمانش عین حال زیاد رفته ایستاده است و نظر میشد که با متخصصان ساحه معماری با متخصصان محض ساحه دیزاین شهروندان همکاری میکردن و رابطه زیچ داشته باشند که همون کمبودی‌ها از بین رفته شود. تشکر زیاد، سلامت باشید که در برنامه ما اشتراک کردید و اندیشه‌های جالبی خود را وابسته به طرحبندی خانه‌های مذکور بیان کردید. مقصد اساسی برنامه خانه من این به شما فهمانیدن اصولهای زمانوی معماری و دیزاینری می باشد. تماشابینان عزیز، در اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. سعادتمندی، پیروزی و خوشحالی شما آرزوی همیشگی ماست. تا برنامه‌های دیگر تنصیحت و خانه آباد باشید.